नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। स्कूल या गौशाला, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कोई निजी शिक्षण संस्थान नहीं है, यह खुद सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति है। यह खराब हालत है पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा एक ब्लॉक के जेरथन ग्राम पंचायत के सतखंड प्राइमरी स्कूल की। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि स्कूल काफी समय से खराब स्थिति में है। स्कूल की कक्षा के अंदर ईंधन है, साथ ही कूड़े के ढेर भी। कथित तौर पर पहली से चौथी कक्षा तक की कक्षाएं एक ही कक्षा में लगती हैं। इसके अलावा स्थानीय निवासियों का दावा है कि स्कूल का मध्याह्न भोजन नियमित नहीं है। स्थानीय क्षेत्र के निवासियों ने दोपहर के आसपास स्कूल के शिक्षकों को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने कई बार स्कूल के हेडमास्टर को इस बारे में बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कहना है कि विद्यालय में 3 शिक्षक हैं, वे नियमित रूप से विद्यालय भी नहीं आते हैं। इसके अलावा स्कूली छात्र यह भी कह रहे हैं कि हमारी उपस्थिति नियमित रूप से नहीं ली जाती है, नियमित मध्याह्न भोजन भी नहीं दिया जाता है। हम डर के मारे अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन अभिभावकों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णचंद्र दास ने सभी आरोपों से इनकार किया है। मीडिया के कैमरों के सामने तमाम मुद्दों से बचते रहे। हालांकि फोन पर संपर्क करने पर एगरा नॉर्थ सर्कल के स्कूल इंस्पेक्टर सुब्रत दे ने कहा, अगर स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ लापरवाही की कोई शिकायत आती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन स्कूल की खराब स्थिति कब सामान्य होगी, स्थानीय क्षेत्र के निवासियों की इस पर नजर है। मास्टर की बोले? মাস্টার কিছু বলে না। পড়াশোনা ঠিকঠাক হয় না, একটা রুমে সব ক্লাস হয়? হ্যাঁ, কতদিন ধরে চলছে? অনেকদিন ধরে প্রেজেন্ট হয় না। হ্যাঁ, জোরে বল হয় না। মিড ডে মিল ঠিকঠাক হয়? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া ঠিক হয়। খাওয়া মাইতি বাড়ি সাতক্ষণ। কোন ক্লাসে পড়ো? 4। স্কুলে প্রেজেন্ট হয় না, কি কারণে হয় না জানি মাস্টার কি বলে? মাস্টার কিছু বলে না। ये হয়েছে আবার ঠিক হয়ে যাবে। কবে হবে ঠিক? শনিবার রোববার এলে পরিষ্কার করে দেবো। এখন তো বেহাল অবস্থা রয়েছে, ঠিকঠাক পড়ানো হচ্ছে না, কি কারণে হচ্ছে না? বাথরুমে দরজা জানলা ভাঙা বলুন। সেগুলো সারাবো তো কথা, কবে সারাবে? রিসেন্ট করে নেবো। মিড ডে মিল তো ঠিকঠাক হয় না। মিড ডে মিল করছি, জিজ্ঞেস করুন রাঁধুনিদের জিজ্ঞেস করুন। মিড ডে মিলের টাকা আর্থিক দুর্নীতি তৎসব রয়েছে, এমনকি দাবি করছে। আপনি কি এর সঙ্গে যুক্ত? দুর্নীতি বাচ্চারা আসছে, তাদের মিড ডে মিল রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে। বাড়ি এই সাতখণ্ড গ্রামে। আজকে কি কারণে স্কুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে? স্কুলে মূলত বিক্ষোভের কারণ হচ্ছে আমাদের অভিভাবক পক্ষ থেকে, যেটা আমার মেয়ে স্কুলে পড়ে, তো পঠন পাঠন এখানে টোটালি হয় না। কারণ আমাদের কাছে যেটা বাচ্চাগুলো গিয়ে ঘরে বলে যে এখানে পঠন পাঠন হয় না, মাস্টাররা পঠন পাঠন ধরেন না, বা মিড ডে মিল যে চলে এই মিড ডে মিলে খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক হয় না। তো জল থেকে আরম্ভ করে খাদ্য যেগুলো খাওয়ানো হয়, মশলাপাতি যেগুলো দেওয়া হয়, সেগুলো খুব পুরানো দিনের এবং বিচার করে দেখলে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, সেই সব খাওয়ানো হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, স্কুল একটা পঠন পাঠনের দিকে না লক্ষ্য রেখে মাস্টাররা রীতিমতো একটা রুমে কিন্তু প্রথম থেকে ক্লাস চলে, তা নিয়ে কিন্তু রীতিমতো অভিভাবক বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। বললেন না, ক্লাস উপরে হতো, এইখানে অনুষ্ঠানের জন্য একটু সেখানে বন্ধ রাখা হয়েছে। এখানকার অনুষ্ঠান নিয়ে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাসরুমের মধ্যে রয়েছে জাল। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।